सपनमयी स्नेहमयी करुणामयी मा चरणी तुम कोटि जुहार हुआ जीवनी साहा सपनमयी स्नेहमयी करुणामयी मा चरणी तुम कोटि जुहार हुआ जीवनी साहा हृदय मोर कुसुम कर भावना स्वच्छ झरणा नीर कामना पुते समूले पड़ी दियो मोते राहा चरणी तुम कोटि जुहार हुआ जीवनी साहा जहाँ बामुई जहाँ की मोर से सबु तुमे ग्रहण कर चेतना दीप जलाई धीरे करा मोते जहाँ चरणी तुम कोटि जुहार हुआ जीवनी साहा लक्ष्य मोर जाइछि हजी अंधकारे चलीछि खोजी पाइबी बोली रखिछि आशा करुणा मोते दया चरणी तुम कोटि जुहार हुआ जीवनी साहा सपनमयी स्नेहमयी करुणामयी मा चरणी तुम कोटि जुहार हुआ जीवनी साहा हुआ जीवनी साहा माँ वंदे मातरम। आ गोटे वंदना पाई मु दमयंती अपा को अनुरोध करछि। वंदे मातरम भाई बोल करुणामय महाप्रभु श्री अरविंद बंधने तुमे रखो बंधने तुमे रखो सब बंधन काटी दे रखो सब बंधन काटी दे रखो तुम्हारी बंधनी माँ तुम्हारी बंधनी माँ बंधनी तुम्ही रखो माँ
बंधने तुमी रख सब बंधन काटी देई रख सब बंधन काटी देई रख तुम्हारी बंधनी माँ तुम्हारी बंधनी माँ चंचल मन माहे मोस्तिर संकल्प मोर हे अटल चंचल मन माहे स्थिर संकल्प मोर हे अटल तो कोटि संतान भीतरु जानी तो कोटि संतान भीतरु जानी गणा होइबाकु भाबिछि मने करिले तुमे मा दया करिले तुमे मा दया सबु बंधन काटी देई रख सबु बंधन काटी देई रख तुम्हारी बंधनी माँ तुम्हारी बंधनी माँ बंधने तुमी रख बंधने तुमी रख सबु बंधन काटी देई रख तुम्हारी बंधनी माँ तुम्हारी बंधनी माँ कित बेले मागो गले अबाटी करिले मामु केबे अझट जानिछि तुम मा बोली जानिछि तुमकु मा बोली सबु दुख मोर जीवी मु भूली अंचल धरी तुमा अंचल धरी तुमा बंधने तुमी रख बंधने तुमी रख सबु बंधन काटी देई रख सबु बंधन काटी देई रख तुम्हारी बंधनी माँ तुम्हारी बंधनी माँ तुम्हारी बंधनी माँ सब पासे मैंने वंदे मातरम चक्र उपस्थित समस्त मातृप्रेमी भाई को सादर सप्रेम नमस्कार माँ पाखरे विनम्र कृतज्ञता निवेदन करी आज स्वाध्याय एवं आलोचना आरंभ करिबा प्रभुंकर भावनाकारिकार अध्ययन क्रम रे आमे एपर्यंत अध्ययन करिसंती 440 टी कारिका कारिका संख्या 441 रु 444 आज आमे अध्ययन करिबा एफोरिज्म 441 पेज नंबर 336 My lover took his crown क्षमा करिए I did my lover's commands in the world and the will of my captor but they cried who is this corrupter of youth this
disturber of morals. अर्थात ए संसार रे मोर परम प्रेमिकंकर आदेश मानी जो परम प्रभु मते बंदी कर रखिछंती तांकर आदेश गुड़िक मु पालन करुथली, तांकर इच्छा गुड़िक पूरण करुथली। मात्र सेमाने माने साधारण जनता मते पार्टी करी कहिले ये तरुण मानकु भ्रष्ट कर दउछि, नैतिक जीवन रे विक्षोभ सृष्टि करुछि, ये अधिकार ताकु देला कि? देखंतु एठी चेतनार आउ गोटे प्रश्न आम पाई खोली दउछंती परम प्रभु, जी भगवान इच्छा द्वारा परिचालित, भगवान पाखरे परम प्रेमास्पद कहले आमर अंतस्थ भगवान, तांकर आदेश जे पालन करुछि तांका पाखरे पूर्ण समर्पित होईछि एवं तांकर वाणी स्पष्ट रूप से शुणिबा को जे समर्थ, जार चेतना एते शुद्धिकृत होईछि, सी आउ काहाकू काहेकि बा खातिर करिवो? ता पई संसार रो कोलाहल रो मूल्य कौन? जी जहा कहू, जी जहा मंतव्य प्रदान करू, एपरिकी जी ता प्रति जहा दंड विधान करू, ता उपरे जहा अत्याचार करू बा जहा किछि करू, निंदा करू बा प्रशंसा करू, समर्पित भक्त एसबु द्वारा कहीं प्रभावित हम? से ही परिबो नहीं। जे प्रभावित होउथबो बाह्य परिवेश द्वारा, से समर्पित है नहीं बोली बुझिबा को पड़िबो। तेणु समर्पित चेतना पक्षरे बाह्य परिवेशटी संपूर्ण निरर्थक हो जाए, तार जीवन में कौन सी भूमिका ग्रहण करे नहीं, जेहेतु से भगवान इच्छा द्वारा परिचालित एवं भगवान इच्छा परिवेश रे संगति ही सृष्टि करिवो, असंगति सृष्टि करिवो नहीं। ये ज्ञान तार स्वतस्फूर्त भाव रे उदय होता है। तेणु से भ्रमित हुए नहीं, तार व्यक्तिगत अहंग मध्य ताको प्रभावित करे, तार अहंग तो न थाए सेतेबेले। समर्पित चेतना रे अहंगर स्थान नहीं, केवल साक्षी भावटी थाए। तार अहंगटा केवल लक्ष्य करू थाए किभली परम प्रभु ता द्वारा कार्य सब कराई नौचंती, तांकर इच्छा परिपूर्ण कराउछंती। केवल एतिकी जानिबा छडा तार अहंगर और कौनसी कार्य न थाए। तेणु से अवस्था तार परम प्रेमास्पद द्वारा परिचालित हवा व्यक्तिरेके ता पाखरे आ कौनसी कर्म न थाए। तेणु किए कौन कहे, कौन मंतव्य प्रदान करे बा अन्य माने ता प्रति कौन आचरण करती, ये सब को भ्रूक्षेप करना। तेबे अनेक समय रे भक्तर आचरण सामाजिक दृष्टि नैतिकतार विरोधी हो पारे। जेमती परम भक्ता मीराबाई जो दृष्टांत से छाड़ी जाइथिले, किंबा परम प्रेममयी राधा, मीराबाई तो आमर इतिहास प्रामाणिक तथ्य, मीराबाई जीवन वृत्तांत। प्रेममयी श्रीराधा हुए तो पौराणिक किंबदंतर गोटे काल्पनिक चरित्र ही पारंती, किंतु तांको प्रतीक भाव में ग्रहण कले मध्य आम पाई सेटा प्रযোज्य। जे सी होचंती विशुद्ध प्रेमर ज्वलंत उदाहरण, पूर्ण समर्पणर
ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ, ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ, ତାଙ୍କର ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆକୁଳନ ଅନୁଭବ କରେ ସେ ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାଧା। ତ ଆମେ ଯଦି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ସେ ଯେଉଁ ନିଜର ଆଚରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ ସେଟା ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଆଚରଣକୁ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ବିପଦଗାମୀ ହେବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସେ ମନ୍ଦ ଆଚରଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି? ମୀରାବାଇ କ'ଣ ଭୁଲ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି? ନୁହେଁ। ଚେତନାର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସେ ଆଚରଣ ଯଥାର୍ଥ। ସମର୍ପିତ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସମଗ୍ର ଘର, ସଂସାର, ପରିବାର ଏବଂ ନୈତିକତାର ସବୁ ନିୟମାବଳୀ, ସାମାଜିକତାର ସବୁ ନିୟମ କାନୁନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କରିପାରେ। କାରଣ ଭକ୍ତ ଭଗବାନର ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଉଠି ରହିଛି, କୌଣସି ନୈତିକତା, କୌଣସି ସାମାଜିକ ନିୟମ କାନୁନ ତାର ପାଖ ମାଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ଚେତନାର ଉଚ୍ଚତମ ଅବସ୍ଥା। ଭକ୍ତିଟା ଚେତନାର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତମ ଅବସ୍ଥା। ସେଥିରେ ସାମାଜିକତାର, ନୈତିକତାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ନୈତିକତା, ସାମାଜିକତା ଏଟା ନିମ୍ନ ଚେତନାର ବସ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ତାର ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇପାରେ ନାହିଁ ବା ବିବେକକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରେ, ତାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ବାହ୍ୟ ନିୟମ କାନୁନର ଏବଂ ନୈତିକତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେ ବିବେକର ମଧ୍ୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଯାଇଛି, ତା ପାଇଁ ଏସବୁର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାଧା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମୀରାବାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଭଳି ଭକ୍ତଗଣ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ମଣିଷଟେ ଯଦି ତାକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଅନୁକରଣ କରିବ ବା ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧିକାର ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ, ଗୋଟେ ଲାଇସେନ୍ସ ଭାବରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ସେଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ସେଟା ଅନେକ ଜାଗାରେ ଘଟିଥାଏ। ସମାଜ କେବେ ହେଲେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ମଧ୍ୟ। କାରଣ ସାଧାରଣ ମାନସ ଚେତନା, ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଯେଉଁ ହାରାହାରି ଚେତନାଗତ ଅବସ୍ଥା, ସେଟା ସେଇ ଶୁଦ୍ଧତାର ଚରମ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଶୁଦ୍ଧତାର ସୀମା ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହିଁ। ଶିଖରକୁ ଉଠିବା ତ ଦୂରର କଥା। ତେଣୁ ଚେତନାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ଯାହା ସତ୍ୟ, ତାହା ନିମ୍ନ ଶିଖରରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ କେମିତି? ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ବିନିଯୋଗ କଲେ ସେଟା ଯଥେଚ୍ଛାଚାର ହେଇଯିବ, ପ୍ରାଣିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଆମକୁ ଚେତନାର ଶିଖରକୁ ଆରୋହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଚେତନାର ଶିଖରରେ ନ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାବତୀୟ ନୈତିକତାର ନିୟମ କାନୁନ ଗୁଡ଼ିକୁ, ସାମାଜିକତାର ନିୟମ କାନୁନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବା ନାହିଁ, ତାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ବା ପରମ୍ପରାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମର ଚେତନା ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉତ୍ତରିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପରମ୍ପରାଗତ ନିୟମ କାନୁନକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ସେଥିରେ ରହିଛି ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସଂଗତି। ସଂଗତି ଯାହାକି ବିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରରେ ମଣିଷ ଚେତନାର ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚତର ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ସଂଗତି। ସର୍ବାପେକ୍ଷା ସର୍ବାଧିକ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେଟା ହେଉଛି ସଂଗତି। ସଂଗତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ଶୃଙ୍ଖଳା। ସମଗ୍ର ଜୀବନରେ, ଜୀବନ ଚଳଣୀରେ ଶୃଙ୍ଖଳା। ସେଥିପାଇଁ ଯାବତୀୟ ନୈତିକତା ଏବଂ ସାମାଜିକତାର ନିୟମ କାନୁନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି।
ଆମେ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା କିନ୍ତୁ ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆସ୍ପୃହା ରଖିଥିବା। ତାପରେ ଏଫୋରିଜମ୍ 442 If I cared even for your praise, O ye saints, if I cherished my reputation, O ye prophets, my lover would never have taken me into his bosom and given me the freedom of his secret chambers. ସେଇ କାରିକାଟି ମର୍ମଟିକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ପୂର୍ବୋକ୍ତ କାରିକାର ମର୍ମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସନ୍ଥ ପ୍ରବର ମାନେ, ଯଦି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାକୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା ରଖିଥାନ୍ତି, ତୁମର ପ୍ରଶଂସାର ଆଶା ଟିକେ ରଖିଥାନ୍ତି, ତୁମଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ଆଶା କରିଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା ହେ ଧର୍ମବାର୍ତ୍ତାର ବାହକ ମାନେ, ଯଦି ମୁଁ ନିଜର ସୁନାମ ଲାଗି ଟିକେ ଲୋଭ ରଖିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଶଂସା, ଯଶଲିପ୍ସା, ପ୍ରଶଂସାର ଆଶା ଏବଂ ଯଶଲାଭର ଆଶା ଯଦି ମୋର ଟିକେ ବି ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୋର ପରମ ପ୍ରେମାସ୍ପଦ ମୋତେ କଦାପି ତାଙ୍କ ବକ୍ଷ ଉପରକୁ ଟାଣି ନେଇନଥାନ୍ତେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ଗୁପ୍ତ କକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ୱାର ମୋ ପାଇଁ ଖୋଲି ଦେଇନଥାନ୍ତେ। ଭଗବାନ ମୋତେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇନଥାନ୍ତେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶଂସା ବା ଯଶ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ବା ଇଚ୍ଛା ମୋ ଭିତରେ ସାମାନ୍ୟତମ ଭାବରେ ବି ଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ଧର୍ମଯାଜକ ମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଗତାନୁଗତିକ ଭାବରେ ବା ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ସନ୍ଥ ବୋଲାଉଥିବା ଏବଂ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ, ଧର୍ମ ବାର୍ତ୍ତାର ବାହକ ବୋଲାଉଥିବା ତଥାକଥିତ ଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କଟାକ୍ଷ, ଗୋଟେ ଶ୍ଳେଷ ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ କରୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅସୁବିଧାଟି ହେଉଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ ଅହଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଏ। ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହେଇକି ଉଲ୍ଲସିତ ହେଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଗବାନ ଅନୁମୋଦନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ପରିଣାମରେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ବଢୁ, ଏହି ଆଶା ସେମାନଙ୍କ ରହିଥାଏ। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସମର୍ପଣ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଭକ୍ତ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଚାରକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରୋକ୍ଷ ଇଙ୍ଗିତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀରୁ, ମାଙ୍କର ବାଣୀରୁ ଆମର ଯାହା ଶିଖିବାର ଅଛି, ଆମର ଚେତନାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହା ଆମର କରିବାର ଅଛି, ସେଟା ହଉଛି ଆମ ଭିତରେ କେମିତି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିଭାବର ସଞ୍ଚାର ଟିକେ ହବ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ଭାବ କେମିତି ଆମର ଚେତନାର ବିକଶିତ ହବ। କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଭାବଟି, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଭାବଟି ଆମର ଚେତନାକୁ ଉପରକୁ ନେଇପାରିବ। ସେଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ଉଡେଇ ନେବ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏରୋପ୍ଲେନ। ତା ନହେଲେ ଆମେ ଏଇ ମାଟି ଉପରେ କେବଳ ଚାଲୁଥିବା, ଘୁରୁଥିବା, ଦୌଡୁଥିବା, ଟ୍ରେନରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାଟି ଉପରେ ହିଁ ଥିବା ନା। ଆମକୁ ଉପରକୁ ଉଠିବାର ଅଛି, ଆମର ଡେଣା ଦରକାର ଏବଂ ଡେଣାଟା ମନୋବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ,
ନୈତିକତାରେ ନାହିଁ, ପାରମ୍ପରିକତାରେ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନରେ ନାହିଁ। ଯେତେ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଥି ପड़ पड़ युग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। परम भक्त संत कबीर दास जी जुगान्तकारी बाणी तांकर आम बारंबार शुणुछु पढ़ुछु, किंतु आमर चेतनाटा ता द्वारा प्रभावित हो पारु नाही। आमर से हृदयर डेणाटी प्रकृतिर सृष्टि हो नाही। माँ कहिसंती तांकर गोटे बाणी रे, हृदयर डेणा अछि, चिरंतन अछि। डेणा हृदय थाए, मनरे न थाए। माँ कहउछन तर्क करी, जुक्ति करी, आलोचना करी, अध्ययन करी, तर्जमा करी, मनन चिंतन करी आम भितर भक्ति भाव प्रेम भाव जागृत हो पारिब नहीं। एवं जे प्रकृति चाहूची आंतरिक भाव रे ता भितर भगवत भक्ति भगवत प्रेम जागृत हो, सी भगवत बाणी प्रचार कार्य निजक नियोजित करि परिबो नहीं। कारण से कहार प्रचार करिवो, भगवान को सहित तार जो अंतर्गत संपर्क, तार जो निबिड़ता, सेटा कोन से डिंडिम पिटी घोषणा करिवो? कहार प्रचार करिवो? से जहा प्रचार करिवो सेटा होची गोटे तुच्छ शुष्क निष्क्रिय सत्य, मृत सत्य, जार किछि जीवन नहीं। से भली शुष्क निर्जीव सत्य प्रचार प्रसार कर लाभ कौन? प्रचार प्रसार करी भगवान गुण बखाणी का भितरे प्रेम भक्तिर जागरण करा जाई पारे, यही संभावना अत्यंत दुरूह एवं विरल बोली मोर धारणा। एवं यथार्थ भक्त मानकर मध्य एटा अनुभूति, भक्त केबे प्रचार करे नहीं। भक्त कहा को कहे नहीं जे मु भगवान को केते भल पाए। तार आचरण आमे देखू भगवत भक्तिर प्रतिफलन, समर्पित चेतना को आमे देखिले जानी परिबा। जदि हमर से भली टिके सूक्ष्म बोध थाए, अंतर्मुखी जदि ही थाए हमर चेतना सामान्य भाव रे मध्य, ताहले जानी परिबा कि प्रकृति बहिर्मुखी कि अंतर्मुखी। एवं से भली चेतनागत अवस्थाधारी व्यक्ति सेमाने भगवानଙ୍କର गुणगान करिबारे, तांकर गुणावली प्रचार करिबारे कौनसी आग्रह रखती नहीं। से समय विनियोग करिबार तांकर अवकाश न थाए। दरकार पड़ले केही यदि तांको पचारे हुए तो कही पारंती, किंतु प्रचार करी बुलंती नहीं। मु जदि काहाकू जनकू भल पाए, ताको भल पाए बोली प्रचार करी बुलबी, ता द्वारा मोर भल पाइबा तो गोटे नाटक रे परिणत हो, गोटे छलनार परिणत हो। एवं जदि मु से चेष्टा करी से भक्ति भाव मोहरी आसि, गोटे भक्त सेटा करि परिबो नाही। किंतु से किछि न कले मध्य तार आचरण, तार उपस्थिति ही यथेष्ट अन्य मान को प्रभावित करिबा पाई, अन्य मान को भितर भक्तिर संचार करिबा पाई भक्तर उपस्थिति ही यथेष्ट। से किछि कहिबा दरकार नहीं। तार चेतनार भाइब्रेशन, तार कंपन अन्य मान को प्रभावित कर दबो। एवं सेही कंपन रे प्रभावित होई करी
से प्रेमर अक्षर पढ़ाटा अन्य शिखिजे सानिध्य जो मैंने आसवे संपर्क जो मैंने आसवे से शिखिजे से ढाई अक्षर प्रेम का से प्रेमर 2.5 अक्षर कौन से शिखिजे बुझेवा दरकार नहीं बुझे हम ना जेते अधिक बुझेवा चेष्टा करवा सत्यरु से दूरे जावा विश्वास मेल कृष्ण तर्के बहु दूर तेणु जे भगवान सहित निबिड़तार अनुभव करुए भक्ति भाव में गदगद होता है तार हृदय से कहा ठारू कौन आशा करिवो निंदा प्रशंसा ये सब तापई पिला खेल मूल्यहीन प्रशंसा जशलिप्सार बहु ऊर्धरे थाए भक्तर चेतना एवं जदि गोटे मुहूर्तक ता भितरे एभली आकांक्षा जात हुए तो नहीं दैवाद जदि कौन से कारण प्रभावित हो गला मलिन हो गला तार चेतना से निज भितर अनुभव करे गोटे विराट शुष्कता जमी शस्य श्यामला तृणभूमि हठात मरुभूमि परिणत हो गला बोमा पड़गले जमती गोटे शस्य श्यामला तृणभूमि अवस्था जहाँ हम सेमती हो जाए तार हृदय सेते बड़ झटका लगे ताकू काव्यिक भाव में प्रभु ये कहते जे से भली अवस्था रे निज भितर प्रशंसा जशलिप्सा जाग्रत हला मात्र के भक्त अनुभव करे जे सत जमती भगवान स्वर्ग राज्य से विताड़ित हो हृदय भितर बाहरी आसी भगवान हृदयर गोपन कक्ष तापई जो खोली देते से वर्तमान सेठु बाहरी करी कहीं कुआड़े दूर में निक्षिप्त हो भगवान हृदयर द्वार तापई रुद्ध हो जड़े भक्त कहीं से भली चाहब कारण पूर्वर से अवस्था थिला जे पर्यंत से अवस्था थिला तापई भगवान हृदय द्वारटा खोला नथिला जितेबले ता हृदय प्रेम भक्ति शुद्ध प्रेम भक्ति जाग्रत है सेतेबले से जानिला भगवान को हृदय भीतर को से प्रवेश कला बा निज हृदय भगवान को देखला एका कथा तेणु से अनुभूति को से कहीं त्याग करिवो तेणु तथाकथित धर्म जाजक भगवान गुणगान करुवा व्यक्ति साधु सन्थ बोलाउथवा व्यक्ति एमान प्रति प्रभुंकर एटा गोटे कटाक्ष ए बाणी माध्यम रे परवर्ती कार्यक्रम जिबा I was intoxicated with the rapture of my lover, and I threw the robe of the world from me, even in the world's highways. Why should I care that the worldlings mock and the Pharisees turn their faces? अर्थात मु जितेबले मोर परम प्रेमास्पद को लाभ करिवार उल्लास रे उन्मत्त होकर रही एवं ये सांसारिक अंगवस्त्र को निज अंग उपर काढ़ी मु संसार रास्ता गुड़िक उपर फोपाड़ी देइथली सेथिलागी मु देखिली संसार जीव माने मते विद्रूप करुछंती एवं सेई पाखांडी माने मिथ्यावादी माने मोठारु मुह आड़े चली जाउछंती मु सेथिपई काहेकि क्षोभ प्रकाश करिवि एठी मध्य सेई कारिका को आउ टिके विश्लेषण करिसंती सेई मर्म को आहुरी विभिन्न उपमा माध्यम रे आउ टिके उज्जीवित करुछंती हमर चेतना रे परम प्रभु
ଯେ ଭକ୍ତର ଆଚରଣ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚେତନା ସହିତ ଭକ୍ତ ମିଳିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଭକ୍ତ ଭଗବାନର ମିଳନ ଜନିତ ଉଲ୍ଲାସ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମତାର ଆନନ୍ଦ ଭକ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ, ତା ପାଇଁ ସାଂସାରିକ ସଚେତନତାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ ଜଣେ ସାଂସାରିକ ଜୀବ, ସେ ଜଣେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସମାଜରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ନ କଲେ ବାହାରକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ଆମର ବେଶଭୂଷା, ଆମର ଆଚରଣ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା, ଏସବୁ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ବିସ୍ମୃତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶିଶୁର ଲଜ୍ଜାବୋଧ ନଥାଏ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସଂସାରର ମଳିନତା ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନଥାଏ। ନିଜ ଭିତରେ ଭଗବତ ଚେତନା ସହିତ ସେ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିଥାଏ ନିରନ୍ତର। ତେଣୁ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଲେ ବା ନ କଲେ ତାର କିଛି ଫରକ ପଡେ ନାହିଁ, ସେ ସବୁବେଳେ ହସୁଥାଏ। ସେମିତି ସମର୍ପିତ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ବା ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ସେ ନିର୍ବସ୍ତ୍ର ହେଇକରି ମଧ୍ୟ ବିଚରଣ କରିପାରେ ଏବଂ ସଦା ଆନନ୍ଦିତ ରହିପାରେ। କୌଣସି ଲଜ୍ଜା, ସଂକୋଚ, ଗ୍ଲାନି ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ତା ପାଇଁ ଅଳିକ। ସେ ଶିଶୁ ତୁଲ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ସରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଯେମିତି ମହାମୁନି ସୁକଦେବ ନିର୍ବସ୍ତ୍ର ହେଇକରି ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ। କୌଣସି ମଳିନତା, ସଂକୋଚ ଏସବୁର କାଳିମା ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସିଲା ତା ଭିତରେ ସେ ନିର୍ଲିପ୍ତତା, ସେ ଯେଉଁ ଲଜ୍ଜା ଶୂନ୍ୟତା ସଞ୍ଚରିତ ହେଇଯାଉଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବିକାର ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା, ନର ନାରୀ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବିନା ସଂକୋଚରେ ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂକୋଚ ଭାବ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନଥିଲା। ସେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ତାଙ୍କର କମ୍ପନ, ଶୁଦ୍ଧତାର କମ୍ପନ ଏତେ ପ୍ରବଳ ଥିଲା ଯେ ସେଠି କୌଣସି ପାପ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଉନଥିଲା। ତେଣୁ ସେଭଳି ଆତ୍ମା ପକ୍ଷରେ এই ସାଂସାରିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ତାଙ୍କୁ କିଏ ହସିଲେ କେତେ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ବିଦ୍ରୂପ କଲେ କେତେ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ସମାଲୋଚନା କଲେ କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭକ୍ତର ଅବସ୍ଥା, ସମର୍ପିତ ଚେତନାର ଅବସ୍ଥା, ଯାହାର ପରିଚୟ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଏ କାରିକାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ଜାଗରଣ ହଉ, ଯାହାକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର, ସମର୍ପଣ ଯୋଗର ଚାବିକାଠି। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ବିରାମ ଦେବା। ସମସ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।